Sa pagsugod sa bagong tuig, bagong dispersal usab ang gipatuman ilalom sa liderato ni Mayor John T. Raymond Jr. Isip padayon nga paningkamot sa pagtabang sa komunidad, pagpaligon sa edukasyon ug panginabuhian sa kabatan-unan sa barangay Banay-Banay. Baguhay lang na-disperse ang mga hayop pang uma ngadto sa Banay-Banay Rural Farm School ug Banay-Banay High School aron magamit sa praktikal nga pagkat-on sa mga estudyante, ilabi na sa ilang umalabot nga work immersion. Sa Banay-Banay Rural Farm School, 20 ka manok ang nahatag aron suportahan ang kalihukan sa eskwelahan nga may kalabutan sa agrikultura ug animal raising. Samtang sa Banay-Banay High School, 20 ka manok, 20 ka itik, 2 ka kanding ug 2 ka sako nga feeds ang na-disperse. Dugang paniini, 2 ka baboy usab ang nahatag, kauban ang 8 ka feeds, 4 ka grower feeds ug 4 ka gestation feeds, aron masiguro ang hustong pag-atiman ug pagtubo sa mga hayop. Pinaagi sa maong programa, gilauman nga mas mapalambo ang kaandam sa kabatan-unan ug mas mapaligon ang partisipasyon sa eskwelahan sa paghatag og edukasyon nga may kalabutan sa panginabuhian ug kalambuan sa komunidad. Gikan sa Media Bureau, kini si Jonah May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.